Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa alladhi ahalla lana nikah wa harrama as-sifah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العظيم. أما بعد، علماؤنا الأعزاء ومشايخنا الأجلاء, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus guru Batan Kaula sareng guru pada ajunan, sekesempatan mangken Rabu eka di tempat semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Raqib, sesangat abdina amul jaaki, sangat abdina ta'zimi. Tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Ali Mansur, juga sangat abdina ta'ati. Tak kalep ajunan semulja akhil mahbub Kiai Muhammad Ilyas, sesangat Batan Kaula juga ngaku-ngaki. Terjukan tak kalep ajunan semulja Kiai Muhammad Haji selaku pengundang juga Batan Kaula ta'zimi. Bendak sateja para kiai, sateja para guru, tak kalep ajunan Kiai Jamhuri ben sateja para asatid. Nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena Batan Kaula tak uning da asmaipun. Namun meskipun Batan Kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat abdina da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh secara khusus pemangku tisah setempat beserta jajaran-jajaran tisaipon, ben seteja jajaran tokoh masyarakat senyepoi dusun, senyepoi kampung, secara istimewa sahibud da'wah, sahibul farah was surur, iki kadinto Bapak Misruji sekeluarga, terjukan tak kalep kedua mempelai antara Al-Ustadz Muhammad Rashidi sareng Ustadzah Munawwarah sekak dima semangken ampon bersanding di pelaminan erabui kaula ajunan, sekak dima rabu kaula ajunan melemangken tadak lain niat nyumpeng doa barokah dek mantan sekedua sareng Allah menter batet ticuduh dunya ben akhirat. Manter lekasa parengin nak foto ben nak foto na solihin solihat ben samuka parengin rizki sekempang terus halal untuk syarat ibadah dak Allah ben sangu akhirat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah tak bu ambu kaula sareng ajunan asyukur dak Allah akatik Allah ampun aparing nikmat tak bu ambu dak kaula ajunan, dari nikmat sehat, dari nikmat sempat, dari nikmat kaula sareng ajunan sareng Allah parengin iman kelaban Islam sampai mangken malam mangken bisa alengki hadir kak di tempat sampai kabadaan tak buah teka beda sak atas barangnya tikal gula celing sak ibabat les soleh air menero nganggal ke atas sedok gula sak ibarat celing ke timur sak lauk dah celing ke dajeng. Alhamdulillah semoga kelaban isyukuri nikmat kak dinto sareng Allah. Nikmat kak dinto tambai akati ampun Allah adabu ben acen ci dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat dan salam mukate pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi, sekak di Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apek ta kaul ajunan dari peteng puduh eki bekaterang ilmu sehingga kelaban ilmu seefek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa apitaaki antara sehak ben sebatil, antara saya ben setak saya, sehingga kaula sareng ajunan
bisa teti orang sebisa teti api aki leres bentak leres cuba becek kalaban raja pengarap semoga saja sehadir teti orang sekenging syafa'ah ipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu hadirin dan adik-adik yang hadir pada kesempatan malam hari ini, setiap manusia kak dinto pasti andi pangatero ben andi pangarep odi etunya kak dinto senang mungkin abang ki saja tak setuak tak sengudah tak selake tak sebini setiap manusia kak dinto pasti andi tujuan tero odi seneng tero odi abunga. Setiap manusia kak dinto berpikir bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan itu. Sebagian orang ni kemikir bunga ni ke bisa ekaule ketika kaule ben sampian soki banyak pesena. Ada yang berpikir bunga seneng ni ka bekal ekaule ketika kaule sareng ajunan andi jabatan tengki. Ada sebagian yang berpikir bahwa kebungaan ben kesenengan kak dinto ekaule ketika beda orang bini alake laki na genteng ketika beda orang laki abini bini naratin soki jabatan tengki laki genteng bini ratin neka setor kadang yang kebik manusia bisa ngibah kebungaan kecemperan odi etunya. Pemikiran kak dinto tak kelero Bapak Ibu hadirin. Bisa saja soki ni kama bunga, bisa saja jabatan tengki ni kama seneng, bahkan laki genteng ben binratin bisa atetiaki kaula ben ajunan kak dinto jemper. Cuma mun bunga ni ka cuma yokor kalaben soki, mun seneng ni ka cuma etetiaki kalaben jabatan tengki, mun jemper cuma ibentuk kalaben laki genteng binratin tentona banyak itu jenis keseta andi kesenengan tak jemper ben odi tak bunga iki na bangki anapa sesoki tak kepi seandi jabatan tak usah bahas turjan sebengkalan kan masuk bengkalan kan tuh sebengkalan ni kering soki kining bitung berempas sesoki yongku senomor 2 bupati cuma situngi bengkalan ni jabatannya setengki senomor 3 mun pas bunga iokor kelaben mua genteng ben mua ratin maka kebungaan kak dinto cuma ki mudah kula ben sampian ketika umur 30 segemi ketika umur belum polo segang polo elang kebungaan anapa karena tak ada orang umur segang polo pakun genteng ben tak ada orang umur segang polo pakun ratin nggih. Oleh karena itu Islam kak dinto agama masih bijak Bapak Ibu hadirin sehingga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ajabu dalam salah satu hadis epon pasera orang turjan orang bengkalan andi 4 perkara maka orang seandi 4 kak dinto ejamin bi Gusti Kanjeng Nabi bekal odi seneng bekal odi bunga bekal odi jemper meskipun tak soki meskipun tak andi jabatan meskipun laki na tak genteng atau bebini na tak ratin bi kula sempak ni ka ikabul manter kula ben sampean tepat ka sandi kapi. Jadi mun beda orang tak jemper, mun beda orang tak seneng, keng seempak ni kata andi kula ben sampian. Pasaya rasa andi seempak, Kanjeng Nabi ajamin bekal bunga, bekal seneng, bekal jemper, menter tepak ada kaul ajunan amin Allahumma. Yang pertama, Rasul menyatakan arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Pasera orang panaporan seandi 4 perkara cepon Gusti Kanjeng Nabi. Faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Orang nikah etunya bekal seneng, etunya bekal bagus, etunya bekal sae. Bahkan selebih hebat pole beni cuma etunya akhirat jamin bi Gusti Kanjeng Nabi bekal masuk de swargana Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sepertama panapa saat tiaki manusia seneng ben jemper etunya ben akhirat bekal masuk swarga. Kanjeng Nabi adabu kayak enteng panaporan sepertama kak dinto qalban syakira ate semun paring nikmat sareng Allah asyukur dak sate nikmat se paring ki Allah tetipu ngane kebeni kelaben benyang tunya seekan di kaula ajunan tapi kelaben benyang syukur seekan di kaula panjenengan ore Pak makela tunya nani kebenya keng mun tak syukur insyaallah hubunganna tak seberempah kula ben sampian make latunya tak andi benya
keng mun syukur ke Allah banyak maka saya akan andi ni ke ikhlasah ada tiaki kula ben sampian bunga ring panaporan andi sape ning situng keng make sape na situng tak ambu sa syukur alhamdulillah pangeran kula biin sape make ning situng siang kula tak nganggur bisa ngare mun beda lo parluan beda toputuan kening jual ding situng sape naka keng mun asyukur ke Allah aroma sejak ni nikmat paparing dari Allah bunga ikhlas saya te kula ben sampian sementara tatang ke emate mur andi sape sanga keng make sape na sanga tak ngidete dung ben malam kere pekeran de remacaran ijubar sape sesitung ibli setero ebegia sape na tibi sesanga mak le kena sapolo paham iki artinya apa manusia nikah makela andi ebenya mun ki korang tak kira bunga kan manusia nikah make andi didik keng mun isukurin tenang atin jelas engki nafsu ni tak kira mari kula ben sampean andi sepeda motor kira pikiran ya Allah andi Avanza nyaman ngaramun panas tak kepanasan mun hujan tak kaujenan pah etoro di Allah ibri Avanza yang ku mari ya pikiran andi habis mini nyaman nyal tergawali songo iku nggih napa nggih bi Allah pah etoro ti andi bismini yang ku pah mari ya pikiran andi trek nyaman ngangkok beto iku bi Allah pah etoro tin andi trek andi kipas ngaranya nyaman tak ujung okay. Mecek raja nih kan saya nggak apa ngaltok hulu deki kaman oke saya kelangkong pon tak napa tiga ini ke ukuran deki kapan ku mikil toron guling demak dem bagi puru kak saya akan tegok bang apa itu paniki pas dia iman dem lah kan sini pidato nih kak depak genetrak Allahumma sholli ala Muhammad tetisakoni keng esyukurin kak dinta ikhlas sepungan nabi kaul ajunan banyak tapi ki orang justru nikmat sebeda naik kata ikhlas semangkana ulama ajabu laisal ghina ghinal mal walakinnal ghina ghinan nafas so kini ka aslina benih orang setunya na banyak tapi seatena nikah aroma secukup kalau ben paparing Allah nikah seneng gak engki na panapole tunya na banyak pagi asyukur ke Allah bu seneng dukale ni kengki miskin keng asyukur ke Allah tetilan-tilan kebungaan mantar kaul ajunan pedati orang asyukur amin Allahumma dan kula mun acara mantan sering kula ngebeda orang alaki abin engak napa asaus bini ni ka paparing dari Allah iki napa engki paparing tak paparing bini ni ketakdir napa tak takdir engki muncang pangeran tak cucu kak makela sa kampung mapolong tak bisa bukten saya nuku emik nih nika mari bakalan 6 bulan lambo nah apa nih pokong pidato ni mun bersagulin tar kasaguli kapye iki kula mun pidato kirim bong setiap trek lebet nika sa aculin ka trek kapye kula sampai ke pikiran kula aja pidato atas trek boy boleh bon anto boleh jadi cucu nika paparing dari ajuran epon Gusti mangkana ayat di dalam Al-Quran wa min ayatihi an khalaqalakum mik ngangkui khalaqo sementara si budian ngangkui ja'ala ulama mufassirin kak dinto ajabu khalaqo kak dinto merupakan hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala orang saya paringi cucu engak napa asaus cucu nak keng mun isukurin tak usah ding bandingaki ben binin tatangga tak usah ding bandingaki ben lakin tatangga insyaallah atine keseneng seneng tak seneng sering kula ambil contoh ketika acara mantan senikah orang penaporan ibriin bini pah bini narenjang sampean kur asyukur ke Allah maki bini renjang tak ngerti masalah lagi alhamdulillah tang bini ngak kalandaur kana arah apa kak dulek nyaman mun bini renjang jelek mun beda jemput usah ngalak gelo parandeng oleh gentelok itu terus renjang ternyata oleh sepanda syukurin cudu nih ke papa alhamdulillah bini kula ngelet pangeran arah apa kami syukur dulu mun ndik bini pada aja untung dukaan dele asapuan tak usah ngendek sampai nebuk reba mari ke tembur lek jaringan makin mancung pada ben seningko aja bunga pada syukur nang kira lega tuh andi bini koning alhamdulillah tang bini koning kada arah apa kana ya tak usah meliaki citra biauti leceng jaringan koning tinggi terus koning ternyata tepak kasih celeng muntrobu ngak syukuri alhamdulillah pangeran bini kula poton
Mun la nampak ada empah mati lampu nu le sebini elang itu. Bi selake sari ke timur Roma ada emak kaki lek ku tak nurok bunte ibu di negeri. Lejak ringan celeng me syukuri. Abering panaporan ngocak mun tepak kasih celeng dia angak ho iku. Sejan-jan celeng bani karo angak ngelok aja kak iya. Makanya la tahtakir mandunaka fali kulli syai'in maziyah. Cak ampo tengin tengaki, cak ampo cokocok setiap tung situng ni kepada keistimewaan nebeng sebeng. Syukuri saos. Andi bini lempo alhamdulillah bini kule cabrak pangeran ko. Apa kah? Oh boleh makita epakan ikun dua hari tak kata ada iya. Terus si koros tepak kasih kepa. Alhamdulillah pangeran bini kule kari kolek ben kentok ngetok. Lumpai syukuri kak jak bini na koros. Le mun andi bini koros dia untung sara le. Mi bisa. Guncing ki banyala sede kah betuampar le. Meri di betuampar pah ngalle ka asta tengki sumenep. Di sumenep ki asa pedaan ko le dek kamar tajasa. Abuli ko le ka penaporan haram ban budi tak sepet segala. Cak si bini ngambang ibu ni. Jadi kemudian syukuri ni kelega kak engki. Engki. Andi bini elong mancung alhamdulillah. Tang bini elong engak penyontang na sampai. Harap mi syukuri kak. Lekas depa eko. Terus bini mancung ternyata tu pak kasih terpa syukuri ke Allah mak le tenang kak alhamdulillah pangeran bini kula elong ngak aselah ngak kelampok kena ngita salah pepe bercat mai syukuri kak cak dengan elong bercat le orang bini mun elong bercat dia torai bi kakil ajaring bini pengaruh dek remah kak orang bini mun elong bercat je le aja tak kira mati ki ngudele abit saya mati, kalan cengomor. Mi bisa kak? Iya le, soalnya elong mun percat dia lobeng ni gini. Tapi serak mun nanya bukan titik. Abit saya tak ada LPG aja. Cak gila ni gini tak tahu kakek. Sambil nak cara mantan ni gini centar apa? Cak lero cak norok gila norok ado. Kalau ikhtibar gula gula nang dah ada. Sehingga ketika syukur ni sudah menjadi prioritas utama dalam kehidupan katina pak saus kabada kaula ajunan pasti teti orang sebunga pasti teti orang seseneng pasti teti orang secemper meskipun seekandi biasa tapi mun syukur luar biasa ekres sejak kula ben sampian andi pari kisareng Allah subhanahu tore bekir kak kula ben sampian lahir lambak ke penapuran ni ka abang kang tak bagi bapa apa engki na bangki mangken andi koca, andi kalampi, andi sarung, andi Roma, andi bini, andi anak yang ku tak paparing dari Allah. Ing cuma gula ben sampean mun tak aro apa saya terkadang ingat sing beni nikmat. Nggih napa nggih? Padahal nikmat saya paling raja ni kesehat. As-sihhatu tajun la ya'rifuhu illa al-marda. Sehat nikah pada ben mahkota raja la ya'rifuhu illa al-marda. Tak kira beda tahu cek sehat nikah larang kecuali orang sesake. Amik sakit kah bila juga ni kita marah. Allahumma salli ala Muhammad. Oh tak paham bunyi nyuat sikit buruk kau dah. Bon. Yalah. Jelas boleh lagi? Jadi sehat kula ben sampean lengki sini kak. Ni kenikmat raja kak. Mangkan kula ben sampean mun isyukurin tak sempat mikir dunia sekitar eka andi. Keng mun orang tak syukur kalau bentunya sebeda sehat sebeda maka dunia na banyak tak ikhlas setunya sebanyak justru kira pikiran kalau bernikmat sekitar eka ule sehingga meskipun dunia na banyak tak ngide tedung pun malam di sekir pikiran dunia sekitar ada manter kaula ajunan selamat tah manter ebteti orang sahli asyukur amin Allahumma kan sehat saus luar biasa ki mangkin tak yang bulan leberes kapi mun ingat ki penyakit di bari ngro enggak sampean iki penyakit napa nyaman di bari ngro benih corona benih romanya mai koran dan roga cak per Roma sakit ya Allah sampai bedungucak ya Romanya pokong le muntak sakit setia jangan di otang alhamdulillah gula mari majar dah ada abaca agenda mun kita majar tengah temu keng menter bi Allah mun bade sikit songkan menter tu dia bares sebares menter tak songkan lagi saya hadir nih menter lanceng umur mun parloh menter tak temati ya siapa aminnya? Apa yang kelaku mentak mati? Menterlan cengga umur sebarokah amin. Asyukur
Makin ni kamu Mekasen kah? Dan kula kenging sekitar 5 hari kaun jangan dek ke beturi. Bah bersitung kiai atanya ke kula. Tat ketinapa Bengkalan? Alhamdulillah kiai, ampun saya saja. Sesongkam beres ya kau saya mati ya kau puraki. Ya ibadah masih mati. Kita ke Mekasen jengkok beres. Pah ada bu kiai ini. Kan tu makin perpang tadi. Pemekasan kota ni ke sekitar Masjid Agung makin ni ke Pak Benyang ring songkan. Malah aku lagi puluh sebelum berangkat ni kering mati pentung telok. Pah tanya ke gula. Mungkin Bengkalan ni bisa beres dah ada. Nah apa rahasianya? Jawab bi kula. Punten kiai tak ngakui rahasia Bengkalan. Terus mi beres dah ada. Cek lakar sing anam ngadaeun. Ya ten nunggu giliran iku bi kula. Lekan Bengkalan dah ada kata nggih. Pemerintah belum mengadakan PPKM, Kelampes Arus Baya sudah mengadakan lockdown parsial. Lebih ada pengumuman, kami warga Ler Gunung mengadakan lockdown parsial. Saya luar tak boleh ke dalam, saya dalam tak boleh keluar kecuali keluar dalam. Cak gelap benang benang keluar di kau akhir dekat. Tawab penikan yang gelap. Maksudnya, siapa ni bini berdak-dak gitu? Maksudnya saya luar desa tak boleh masuk desa kantor. Saya dalam kantor tak boleh ngeleleng ke desa lu. Kecuali keluar di dalam. Demi agak dah mantan ada. Walau ampai kita berdalam dengan. Maksudnya keluar di dalam ni kemun kalau saya tetanggaan sepenting ilmu desa tak apa-apa biar sekali kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Tangki Bangkalan pertama kali sampang ki nang tenang Mekasen tidak pernah Sumenep ki aman. Bengkalan sudah dinyatakan zona merah sareng pemerintah. Engki na bangki. Kula bektune kedimin Bangkalan zona merah. Sampang ada apa-apa. Mekasen tidak pernah ben Sumenep. Bangkalan sudah zona merah dan kula bektune keri bering andi pengajian nang daerah Pragaan Sumenep. Dan kula ni hadir ke acara ikhtibar bektune ka. Karena Bangkalan sudah dicap zona merah. Pon, celingan tu boleh. Polan Bangkalan zona merah. Kule kaun jangan ke Sumenep. Pas kiai pengasuhan nikah. Abri pengumuman dak saja hadirin ben saja santri. Tak oleh asalaman ke Kholil. Polan ke Kholil di Bangkalan zona merah. Kule kapan datang pas nikah tak langkong kiai. Gelak telepon pihak Kapolsek tak pernah kia salaman untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 polan ajunan dari zona merah. Papa andang kulanya ku korbino corona ngarang kul. Pikir-pikir andang kulanya ti nemong korode tengah maki ada asalaman. Keng mun mole na deke. Sapa hehehe kok. Abang cikan gula tamoy lek mun pahromo rontar kuno orang pah mulen tak salaman kan tak itu mujak mulai kan tak nyaman. Benih mikir masalah amplop. Haram kulit tiap pengajian tak teman mikir pikiran amplop. Kan tuan rumah sih mikir masa gula mikir lagi yang ki. Malah gula tiap pengajian kapan mulia kita bang amplop billahi buang kapi gula amplop ni. Hah? Ya makanya bunga benes sana jengkok beres lagi. Abah bunten ni keungguan munding ceramah ni kata ni bahasan amplop mun pah beda mau beli ka ceramah pas sejarah amplop ni ketusa raja kengki rajaan muncang mau beli kita beri amplop kengki kula ni ke pengajian 4 kali tak beri amplop kengki bi orang telepon rapat tak kok yang kelopai bunten jak gula benih keng ngalak terep ki jak benih keng ngalak gula kanjeng Nabi lambat tidak semajar pala iparigi kentena bensin eka alak pala tak ibri ya idente aingki ponam ya mek takok kingi kelopai engki ya boleh idente tak ibri mulai engki ya beda rem engki mentar mang jadi lain mentar ikhlas tak engki engki pak kali gula bunten toman sekalian gula nikah yonceng sekalian tak ibri amplop tahun dia tengah yonceng boleh ngetes jang gula ngaran gula tar boleh alhamdulillah pantar kedua kalian apa ibri keng seadaan pun tak ibri engki jadi Sumenep ni ampun ke sini ke bekto ni dan gula Bangkalan ampun zona merah sampang Mekasen Sumenep
kak dinto aman. Jadi mun mungkin bengkalan mereka ada nih kewajar karena lakar ngana menganam ada. Mentir bi Allah terus saya. Amin Allahumma. Dan kula setiap pengajian selalu ngebela sekak dinto. Penyakit banyak ring sedah, banyak ring songkan nika kalak faidana saus. Ulama nika adabu masaibu qaumin 'inda qaumin fawaid. Musibah sutung kampung kak dinto bekal dadi faidah dekkah orang kampung selain. Buktena mungkin gara-gara beda penyakit corona li khom satu napal kapi ka. Gini mangki. Apal kapi li khom satu mungkin. Lambok tahun sangat-sangat. Hulugi kene lambok. Mungkin bakun kene iki. Cagelak lek. Sekene karo orang ngetok. Lambat tahun sangat-sangat aku lagi kini masjid Abu Ridaan ni kebiasaan ni bini. Engki thumma arudtuhu min al-arash qabla an yabrud al-farash wa qad nala jami' al-ma'arib sallallahu alaihi. Tahun sangat-sangat kak TV ki tak usum lambok laki macam burdah suraita min haramin laylan ila haramin kama saral badru fi dajim min adh-dhulami wa bittatarqu ila an nilta manzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha wa rusli taqdima makhdumin ala khadami. Nampak ni hampir hafal Burdaan ni kah. Tahun 2000 TV mulai masuk tisak. Tahun 2003 handphone banyak orang andi. Akhirnya Burdaan tak usum di beun elang. Tahun 2000 selekor depan penyakit corona. Alhamdulillah. Bani kalau masjid maki kaimbong bahun corana Burdaan teh. Di malaikat tanya aki bari de maka ikut. Makanya kanjeng Nabi ada bu ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah. Kapangeran ni saya ngak cek paelang cek kalau pai ketika seneng ketika kaula ajunan dalam keadaan susah bi Allah bakal paringin pertolongan. Makanya kudu ben sampean mun kapangeran semak tak terlalu takok cek kok takok ongku keng cek ngal bengal mun takok gendut takok mati bi saya takok iki napa iki ibu kak nih sampai beda pengumuman kak ibu kak sampai kesepakatan mun beda orang mati tak boleh siaraki anapa mun saya mati siaraki saya kering mati takok geluk makanya kudu ben sampean kan jadi kok takok corona kita mareh tak one ku bodering ngocak kapan dijawab mati bodering lo kolokan pada sampiti robu esok ko benari bodering sing malam bodering lo kolokan saya delum kaderin takok pah melkot kelum kamera lagi bini njagi lakuna kapan keluar sepedamu terailang benita ontak inaja mangkana tenuku mangkana sampian ni kemun bedereng aswar sing malam mah pala takok taun senyampi cek sampit keng cek buru tek ku di lem kaca je beda orang apa je mun tak ada orang berarti setan mun setan gampang carana maca ayat kursi sekalian wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul adim beli petong kali mun lakar setan ni keburu pada empian ajalan ke bodak kantok antara ada kebung dedok do pak kun bobor itu ngecor kan dek rumah orang sekali wah macam jago lu nak boleh macam nyak setan nah ambu kelu sampean kak maca ayat kursi sekalian wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul adim beli petong kali maka setan sebedak sekitar ni kau bakal buru mun sampean lah maca ayat kursi pakun tako sampean buru ya mun tako neng bu tiba-tiba ada tengah malam tekku galu mun ternyata beda orang ngak berarti ini kebenih setan mun tak ada orang ngak setan macaki ayat kursi wala yauduhu bali petong kali king mun saya celing bi sampean pah beda orang ngasa suara bi lebih pah masuk ke dalam kandang ayat kursi na sabe kursi na pat lagi kecetak aja aja maling ngasape iyo engki cak kok takok ongku anapa takok mati bi saya takok ben takok ikut takok bi orang jangan bengal gelu takok tepan nih nggih karena beda corona tak ada corona mati pakun beda mungkin apa ki? Tak ada tek corona mati pelambat le banyak ring mati ka iki. Beda corona tak ada corona ring kering pakune pak. Keng comari bering bak semua aneh. Pertama, polan sa keng ngabarung mati nak abarung nek kebek aneh. Tengki. Tapi justru cangkule nyaman ring bareng. Arapa? Mak tak nyandek ke tetangga sakit tak coba ropak. Lah kebeda sakit ki yang. Andi boleh turjon borok desa. Kapatian telepon tak langkong enggak ya tak bisa antar ke penakan kaki saya mati saya di nak bendung lemak ring mati kok
Padahal mat kayak kasih kalimat antar ki yang ki. Cuman kan oleh alasan le kayak ki pendaring goreng. Nomor 2 begani penyakit rik bering ni kalau pada penyakit lambok. Lambok ni kemun berdering sakit kak. Malaikat ni keempat setoron cepon kanjeng Nabi. Sepertama toron nyabut an-nuramuah. Nomor 2 malaikat nyabut kekuat nabatan. Nomor 3 malaikat nyabut rasa nadeureun. Nomor 4 nyabut dosa. Keng mun rik bering ni kapola lemak malaikat setoron. Cek elong pah tinggal lagi. Cek gula ngoti akil 15 hari elong pah tak dingin pada sekali. Balsem tak keding nyak room tak bisa pokok ngelong tak bisa sekali karo mun KPP kining jaga anjing jimun pah KPP bodeng tak bisa jaga anjing lagi vaksin sare jaga iki mentar terus selamat amin kayak ngaslina dan gula penyakit di bari ini kemudian kebele corona secara definisi corona tak masuk akal kak mun kebele corona anapa corona ini kan penyakit menular nih mun menular ini kan ngalle kula dari Roma kak kanto kula tepani corona lengki ki buru sareng ki Abdul Raqib lengki ki buru sareng ki Ali Mansur ngalle ke kedua nih kedua kuper ngalle ke keluarga nih teti ngalle mun ri beuring ku ngalle cek sakit abeureng ka engki kapan situng sakit malah elam tompok ni ke beda orang kedua lo teman keluaran dari telemah ni kesongkan nomor 2 beres abeureng kau tuh namun corona aja beres dak karena definisi corona ini bisa diputus mata rantai penularannya kalaben cara karantina otabeh kalaben lockdown dalam skala besar otabeh kalaben isolasi mandiri sabah inum kamar jak papolong ben orang lain sekali selama 14 hari kamai kan tuh beda karantina beda isolasi mandiri kamma beda prokes pola beda sama maskeran di matura ada pola kapan mari asalaman abeco ngakan tak abeco mi beres kapi mungkin jadi secara definisi corona meni kocak corona kagule tak masuk akal keng cuman tak usah bahas penyakit tak usah nyal akhir yang lain nggih meskipun TV One RCTI menyiarkan ada penyiraman disinfektan yang mengandung klorin yang klorin itu tidak bisa dihirup kudu ben sampean tak usah nyari masalah tak usah nyari penyakit nah apa penyakit teman tertetilan jalan pengapuran dosa amin manter tetilan jalan keselamatan kaula ajunan selestarian amin Allahumma insyaallah kula ben sampean kak dinto sabar sateja tusana orang panaporan gara-gara itu penisake ri beuring kaula ben ajunan isapor sareng Allah Subhanahu wa taala kala ben syarat sabar manter teti orang sabar amin Allahumma kon boleh ini kasih pertama aja 4 kak ini kak setengah jam lebih ini kemudian bahas kapi dekik 3 jam ikan tuh siap ngaji 3 jam lek 3 jam ki siap sampean oh iya mah yo lek la 7 jam kok torona ngalia ke bung dadak iya la tak nuku nadina ri yang kok kula mangkene ke Bandung telok bukan ki mari ongga ikan teh bung dadak ki ongga sekalian naki de Pak Karoma ki ongga berkemantan lagi yang mencak tak ada aku udah mata nama ibu dengan jangan saya bapak tak dengan jengki bahaya aja kok Allahumma sholli ala Muhammad menikah tak penting kau gula ngocak ni tak penting oke menikah kan gini ngaki ke Elias kena acara yang pertama pembukaan ini kan dengar aja lagi dia acara yang kedua pembacaan sholawat asraful anam dengan berdiri mancing lah ini kepek nih hadirin hadirat yang berbahagia tibalah saatnya pada acara yang kita tunggu-tunggu acara cak gelak mantan toko foto na coba online nak baik kepada kok Allahumma sholli ala Muhammad on nikah nomor situng napa nomor situng kak tulat jadi kita turun lah lang kapi oh jadi lebur ngaji penaporan dah nomor situng kolban sakiron bunga nikah kalaban atis asyukur dak guste yang nomor 2 kaula ben sampian cepon kanjing Nabi bakal bunga walisanan dzakira lesan-lesan seadikir dak guste Allah ada bu ala bidzikrillahi
tatmainnul qulub. Kalau ben adzikir ke Allah hati ni kau bakal tenang. Allah saja. Bah, kula ben sampean ku tak nak adzikir. Anapa hati ni tak tenang kak? Jaklah biasa adzikir. Engki dah bangki. Kula ben sampean make adzikir colok aja keng ate tak sambung. Zikir ni ka muntro mabunga muntro bede athar muntro bede lampatah muntro matenang ka ate beni coma colok ka ate noro adzikir. Jak kula ben sampean adzikir pase mun pase nak keng ka ate tak tembus tahlilun la ilaha illallah la ilaha illallah nase apa keluar make tahlil ku tak sambi sempat milih cukup sejak raja la ilaha illallah kene ibu jalan la ilaha illallah kene ibu jalan la ilaha illallah pak raja sahabat dia ada mulai penaporan tak sebanyak ni kayak coba kak coba temur ngojak tak kau yang bermulai dengan anak itu. Tapi adzikir mun adzikir, keng tak sambung. Bawa betul kadang adzikir ni kau kita nyentak boleh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pulpen malaikat tegeger. Santak gelu. Ya pada terkadang lemes gelu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dan malaikat jempa piara colong je kau. Makanya aku lepas sampean adzikir mun adzikir keng ka ate tak ibu tenang. Coba. Nih. Apa sih ngaki ngakemi kaki lene. Abu. Cek laban sarung saya bebe keluar dek ya. Coba mundikir nih ketembus ke ate kak. Neka tenangan ni kayak geresa. Makanya para ulama banyak zikir ni ka elaguaki. Anapa mi elaguaki? Mun elaguaki ni ka ati ni lebih masuk. Mun elaguaki biasanya manusia lebih khosok. Coba aslina pada la ilaha illallah keng situng elaguaki. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan pada kalimat la ilaha illallah kayak ngomong elaguaki ini kelebih khosok kuda bersambian. Ketika khosok kaat ini ketenangan kerasa. Yang kena bangki. Makanya ulama alam mbak dikir ni kabada sedikit biasa, bada elaguaki. Ya Muhaiminu ya salam Sallimna wal muslimin Bin Nabi khairil anam Wa bi ummil mu'minin. Badan apa tanda? Maka tak tahu lah aunggu lekas mereka iya. Ni kalau lagu lambak bu, mun lagu mangken ku ngak ni kena kana lagu ku dengi ngaki kopeng ngeres ngista. Beni codut, ngarat pak kepebur ngaraga. Tangki mangken kana lagu. Apa cak lagu solawat? Qamarun sidanan nabi qamarun. Kan lebur makai lagu. Ate arasa caltong engak bekto apolong tak bisa ngakan tedung engak katika setong tika engak jerengkong. Ni Pak Andi lagu ngaji saya kau ada penaporannya. Tetapi mangka dalam lagu aki ni kebiasaan atetiaki lebih khosok. Mangka Gus Dur nih Gus Dur. Asli nah tak coba biasa. Ken iku bayi dikiran bojong. Ken lagu aki ketika lagu aki ni lebih masuk kate. Tak seni ke Gus Dur. Uripe ayem rumangsa aman tunungi rasa tandha yen iman sabar narimo
najan pas-pasan kabeh tinektir saking pangeran. Arab pemik cenggeng tak? Tak ngerti. Artinya nih tak ngerti ki guru. Oh ya pada tak ngerti ini. Ijak ni kejak je, bekulinya kurang je, bebi sambil. Leku udah pada reng turjan, nak pada ban sambian, kuda pada turjan keng bun bareng, situng tisak, keng reng kan. Tu ada para caca, kuda mereka boleh reng turjan, kulan muan dengan reng Arab tu. Hah? Tak dalam TV siapa sing ada makanya. Salah gelap pada tengah dia cokok. Rabu ya rabu ni bini. Ceng mancing lah di bawah ngocak. Aslinya ni kene kok. Apa biar benang kuari ni kene. Oh kene lancang bukan. Maksud terpikir. Tahu kah? Waktu pak kering apa penaporan di Majek Saran gelok. Maksud terpikir nak gula lancang makanya. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Makanya gula sering cerita sampai wali-wali Allah lamba. Ni kamu menyebarkan Islam. Ni kamu ni pidato di sini, ni tak masuk. Pidato di sini tak toro. Akhirnya para wali-wali Allah lamba ni kelibat lagu. Apa? Ketika libat lagu, maka ni lebih hati-hati masuk ke hati ni. Lebih khosok sehingga lebih gampang itu orang. Sloko bado. Nah, ini kan lagu lambo. Guna pada kenging di bertemu dia tak nyapo iki. Bado ola ilo siro menyanu solo le oleh payung wuto. Leka ma Islam orang banyak nih. Sloko bado ay usluk fit dunya sulukal batni. Bado ola ilo ay fabatnuhu la ilaha il. Siro menyanu solo ay siru fayahsulu li oleh payung wuto ay lillahi fayamutu. Tak coba keng aslinya ca Arab. Mi ilaguaki ketika ilaguaki mono seni ke kempang lebih masuk ke hati itu pun tak ilaguaki. Ni kecek yang gebela biasa tak ilaguaki tak apa lori. Makanya Sunan Kalijaga apa ada? Lir ilir tandure wesumilir tak ijo royo tak sanggup kemanten anyar. Sareng nasid nangkin pagentengan laguna. Lir ilir tandore wesumilir tak ijo royo tak sanggup kemanten anyar. Bocah angon penek no blimbing kuwi lunyo penek no kanggo sepo mengko sore. Sunan Derajat datang ala gukiyah Joko Pentel. Cak gelak lek bini pentel cak dinak dia. Joko Pentel ayu adelo ayu lo lupis mambo ayu obo katenong ayu enong ko saprang ayu aprang kat ngaji ayu cici matoroco Joko Pentel la ilaha illallah. Pulan enak gua kering coba makering Buddha orang Buddha alagu Joko Pentel ayu adil ayu lu sampai panaporan alagu kia keng pulan cak coba tak tahu pah yo bertibi ke cak Madura tekos juling ayu lingker olar ayu lar beresoh ayu sok. Arab kami aku pak lagi. Lisanan dzakiran lisan seahli adzikir dak ke Allah ni ka tetiaki ati kula ben sampeyan tenang menter tetia tenang kana ben zikir ben menter tetiakina lisan seahli adzikir amin Allahumma
Nggih, temu cek turune apa keluar kabeh iki. Apa boleh? Coba mah apa sarung singkap iki. Lah, iki. Singkap Joko Pendil padang iki. Cak gelak. Bur kemantan mana gelak dibeda aja dia. Coba dibeda nalik mana gelak dia. Coba ke baba, apaan saya jeling becek nonton. Allahumma sholli ala Muhammad. Tore, dari bedaulen agak mungkin sambil agak pertama, saya tetiaki atis seneng ben bunga, kolben sangkiron atis asyukur dak guste. Senomor telok coloknya. Senomor 2 walisanan dzakiron. Kudu mun tak nginum lah karena puasa lah kayak gitu. Lesan saat dikir dak guste. Senomor telok panapa lenca dan manusia ni bakal tenang. Kanjeng Nabi atabu wa badanan alal bala yusabira. Batan kaula ajunan semun eta pani musibah ni kesabar. Eta pani sakit sabar. Pasir orang sabar, Al-Qur'an menyatakan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasir orang sabar, orang mun eta pani musibah tak banyak asarro, tak banyak acerita ke orang lain, tapi sadar inna lillah engkau dia andi engkuste wa inna ilaihi raji'un ben sengkok reda ke Allah bekal abadi po. Dak pernah boleh kerokeng ajem mate cek emak mate. Dak pernah boleh kerokeng sakit guna ben sampian cek orang ni kenyabe itu bu biasa arapah dari Allah sateja datang ke Allah bekal abadi. Munlah sabar insyaallah tak gempang asroh maka kau leben ajunan sareng Allah ibri ketenangan. Mangkana mun bade orang nyanda orang sakit kak nika epakon bernyaberi arapa sesakit mak le sabar kaki sakit apa kak tahu le cang dokter komplikasi jawab woi cek le karo komplikasi kak kaki je kor ngakan teratur tedung teratur beres kak je berang romang kaki dia oleh 2 bulan beres senika kak. Makanya kanjeng Nabi ini kemudian ring sakit ini ketujuh yatim sesakit paneku kacedakah. Nah pedebuna kanjeng Nabi as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyak. Baca petong kali. Pah ibar sabar ibi kanjeng Nabi. Inna minadz dzanbi dzunuban la yukaffiruha illa al marda. Bada sebagian dosa ni kata isapora kalaban bejeng, tak isapora kalaban pasah, tapi isapora kalaban sakit yang sampian kor sabarnya pora dosa. Sahabat senengi kan desa nikah. Eman si beres kak. Mangkana kanjeng Nabi kapan nyandak ring sakit mun kanjeng Nabi nyandak ki lah kulem malam beres persis ring penaporan deh mun nyandak rek narik lem malam mati sik sandak arapa kok takut sakit apa kaki bu kocang batu ginjal apa pandang kaki arap mah beureuh kan nak kaki je mabuk terus masuk rebu ka sakit Selasa mati kok cek sampai kok takut ben selangkong sae nyandak ring sakit ni kecek ngibede eureun ring panaporan menyandak ring sakit ngibo roti ngibo salak ngibo rambutan ngibo jeruk beni keng kelero ka orang sakit ni kata ibu dak tai mur tanda ngakan tak tujuan minum teti mending bagi roti seh aja gubuk debok panah kena polum po panah kena ki sakit jen mati ya apa suan sakit papan tagai nak kana je kok lambagi bersengkok minta tak beri kapan tom sampai bagi kapi ada tang penakan polem poi teti muntar kering sakit ini kengibah amplop tina caknya banyak maki 10.000 kak mun ni kengibah 10.000 kapi aku tak ada 4 juta tangki kan yang kebayi tambahan atam pun cak ngibah eureun terus 2 aki pah bersabari dawun Al Habib Abdullah Al Haddad nyanda orang sakit ni kemuntero cak nyanda kau tu nekuk kasih sakit makilah nyandak muntak neku ni kata inya nyandak jadi orang nyandak ring sakit cepon Al Habib Abdullah Al Haddad muntro cak nyandak kau tu neku kasih sakit maki sampean depak karo mana keng muntak neku kasih sakit tak inya nyandak jelas keng cuman mun neku aku tu padah pala sesakit laki seneku
Pada saya sakit bini saya neku laki. Mun saya sakit bini saya neku bini. Cak dengan saya sakit perabun pah lanceng ke beton tar kapi. Sakit apa kak? Tahu kak? Iber pai elong tinggal paling corona pah gege po kamu. Iya angak le eko. Ya angak. Pon, seterakhir desa cembah torona atia syukur lesan adzikir badan sabar mentepani musibah senomor 4 seterakhir orang nikah bekal bunga wa zaujatan solihatan pasera saus orang laki andi bini atena solihah pasera saus orang bini andi laki soleh di nama kita genteng di nama kita ratin sepenting soleh maka nikah bekal ngibah kebungaan amin Allahumma ibelengan bersitung pondok kiai napa matur ke santren jong sengak mun abini anak cek nyari reng bini seratin muana tok tina maki muana tak patiratin Qur'an akhlak bagus Qur'an tina becek kabin tina maki muana tak ratin Qur'an tina becek Qur'an akhlak becek kabin jong matur kiai apa jong mongkoro keng coba akhlak ke mongkoro coba atina pelaruk toro ocak ibelai bisa atoro pah awobe kiai mun coba muana yo beben apa iku tepak kesantri pepan tak kae untung bening kok ya tempat kang kok pamperong boy artinya apa ketika ta'arud ketika bertentangan antara ratin keng tak pati bagus beda tak pati ratin keng akhlak kasai ketina apa kanjeng Nabi fadfar bidatid din mileseh akhlak kasai agama nabi cek ni kelebih meseneng lo pati ratin kak mun parlo tak kuning keng munakan sambil misem oh cang manis akhir kuleban sampian semulia iki nabang ki depak karo mabi si bini yang sampian ka ing kitore masuk pahingal aki anika aing ka anika atena ka anika kopi naka mun sampian perlu susu na paguni beden naka nya gelak ka bok maksud tata kok kopi ne ibri na susu hahaha pembiar sekarang ring bini penterne kemun kopi tak campur ben susu kula mun pengajian ibri kopi susu ni kata yenom di kula kopi susu je enoman mabingung kopi nang ngecep binar susu nang ngecep tedung ratim ganteng keng munakan denyake mun selake malai sebini malai mun selake ngocak sebini ngocak tangki mun selake acerita sebini nyari tayo derem sambil cek lah nyampit bayra cek lah salah dok begela apa Allahumma salli ala Muhammad prabila kak dintok tole tu aki mantan si kedua sareng Allah manter epeti juduan soleh ben solihah amin kenapa Rasul kok tidak menyatakan cantik antakuna zaujatuhu solihatan atau wa zaujatan jamilatan meta ada bubini ratin sepertama kan ratin ni kepada bektona iki napa ki orang mun ngabin reng lake seneng kareng lake marga genteng ni kepada bektona orang lake mun bini lebur kareng bini marga ratina ratin ni kepada bekto pun ki ngodah oh ratin sehadir umur segemi 30 bulos ning salah alos koning umur segang bolo gini los ning los salah tak kuning jeleng bolos terapas ratin ben boleh mangken ratin ni kak tak ning ton keton mun nemuring bini ratin ni pasar tangki kak cok mangken budak ya Allah 3 senti merengis sajeling ngaji teu kan kul cok pepet tok bernelema dong kerbu ngoping betung pala tauring tantem gabungan ajam roh ales tur kadang pahi cokore begini ke konco arep mi cokor buk leman ceret berde secung keleruan boleh benih kau cokore begini cokore pa tidak sekali kapan dah tidak sekali bahaya lepak atas ya ngale pondasi tak cocok ding pangeran pahi pa celang pun bolot celah deh kibuk acara mantan tepani perlo pagi dia ada biri ku baba pala tahu apsap kesiangan ro cak gela kak saya kocang kok pah berde boleh mangken dia indrep ngati rapote beben ades ro kak apa nyaman do rep ngati rapote ha kapor tak tahu kayak lagi neng jorok norok apa rep tidak potenang ro sido
pahi pada pengerti repot ya di nang mereka lebur kapan mari pengerti repot ya pada ke kepala tahun nang konang ro Allah pacek saran dekat ibu irbuan sebanyak juga mau ningak mantan ngakui bulu kecek pasangan futu nih kak syuting nih ke mantan patut ngakui bulu kecek pasangan cek kerbuan ngakui bulu kecek pasangan kula menemering bini rok sarpas-sarpas ngakui bulu kecek pasangan sapa ora kapan nake pahi nggak sepilih musin guleng mulai ke bengkono kalau payah itu bu tepan ko LPG pahadang kon iki bahasa apaan pahatal-talan bulu kecek Allah micek saran kaki beda makin seanyar nyamana make up ala Nisa Sabian make up anyar nih kak apa make up ala Nisa Sabian pengen kita tinggal nih pakai para miraji jadi Nisa Sabian lepur jadi dengan rati muana koleng kote laku nak nyanyi buk Sabian bah norok butte laku nak ngare koleng bungu pakai para miraji jadi deh lepur kapan nih para mira pala tahu kerombong bitun butun aduh cangni bini jauh jangki aja pamare kok sapora buk benih sampian buk sapora benih sampian oreng buki oreng ya mun sampian oreng Bapak Ibu hadirin saya muliakan Allah tori tuaki mantan sekedua manterga Allah pada tujuan selangkeng dunia akhirat mari nabi gula kapan disuruh baca dan bade kerja segi oke nika anu jepon kak pola sampian bade segi bebese nggih dadi deki bade kerdus baca nah sampian sandi pese nyepur si andi awet tangga kancana kak iki tidak ada mungkin Janya banyak sedian pese kene buai-buan tekok bedandi 10 masang seibu sosok sangang ibu deki abenten mun pahro-moro tak ibu bese depak kan tepah bade sombongan kan ngejek kaki aduh mik poluan saiki bukan iki tak kudu banyak sepenting lok didi iki ngereng tore kardus sebaca dan kulit sambil hati kira ngereng unki untuk jatem nih kakak ki untuk jatem ki untuk jatem sebelum Muharraman saya andi tinggal tak kudu banyak saya tak andi tak napa saya tak abut kalau napa saya kasokan ngereng Salatullah salamullah dawab ala nabi khairil mursalin Salatullah salamullah dawab ala nabi khairi syafi'ina Salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaulah asyakor daka pangiran ngakungi Nabi akati ajunan salatullah salamullah dawam tareh pokosok injak betum tekok tak temu kerdus jalan alan nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina eka dinto pada perkumpulan sakalaan acara mentan kenyupre rahmat dari pangeran tergarap syafaat dari ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi
النبي خير المرسلين صلاة الله سلام الله دوام على النبي خير شفيئنا من المنتر اللي بالسن آمين إسوالك نمسن آمين ngolati edan Gusti Pangeran amin deh Allah waktu aki cengeng waktu pak kering apa dinanya terbisa aja bis dapat ajunan salatullah salamullah dawam ala nabi khairil mursalin salatullah salamullah dawam ala nabi khairi syafi'ina alhamdulillah menter terima kapi sabareng amin bumi amin kapi abri kapi sama kibak lampak kik buru kapan iba jalan kerdus alhamdulillah ta nengai pa masuk kapi dia tak tahu apa nyaba apa ngalak si dalam tak tahu tengok lepas masuk kapi nika sebekal teti amal kudaban sampean ka amin kemudian nika kudaban sampean orang seabrik ke yatim ni ke kanjing Nabi ada bu ana wa kasirul yatim kahataini fil jannah karampak bi kanjing Nabi okey mangkan cek ning turjan bar ring turjan bar ni ke yateman malam 10 Muharram salah tak abrik ke yatim ongke kinya ke atas panggung ngusar kiya obuk tu kaya pabulus bus salah tak abrik antara tanya embuung maria laki ya kok salah tak abrik merembuk dia turjan bara turjan menikam tu ada bida neng kita ti ada coba pentong di bawah bulan ni menter ya Allah kita terima kabeh tori tu aki mantan menter epete jodoh dunia akhirat ni menter epareng rezeki sebanyak sehalal terbarokah untuk syarat ibadah dak Allah menter epareng anak foto solihin bersolihan ben menter tuli andi potrak ki tu aki malamun mantan itu aki pada bi Siti Hawa menter pada bi Siti Hawa ni sebini bak Munawwarah ni Siti Hawa ni kan andi anak bini pak lekor andi anak laki 3 lekor jadi mun bak Munawwarah ni kepada bi Siti Hawa insyaallah andi anak 40 petok mun sampai 40 petok gula mikir tak usah ajin asim bengal to anang gek sekak dintok si bisa pada pak senau sambia kerja seporan agak ki jak sini kelagar mangkin pengajian mun tak kerja tina aki gula ka engke na bangki aunggu dah ya benih ngerti saya aunggu je aja ilon jadi kayak posa-posi sepora sambil kerja takut beda bahasa semungkin menyinggung otak yang kep tak parju ke sepora aki kaki buk takut ki buru beda bahasa saya yang kep menyinggung sambian sepora aki buki lekar sengaja singgung di kulit sambian buk tak mantoman iki mentar tetilan jalan ke saya doa sama ke Ilyas sekak dinto si bisa pada pak punten kamu sekak dinto kiran si bisa pada pak orang berlebih nanya unsur forest tidak batas epon mana bibada bener dari saya pada pak kebenaran kak dinto fadl dari Allah mana bibada salah dari saya pada pak kesalahan kak dinto murni umbar dari keentengan beten kaula TV subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولأصحاب الحقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل وأوصل ما تلونا من سورة الفاتحة وما صلينا وما قرأنا وما تلونا وما تصدق Bapak Misruji hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamila li hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami' arwahi man ijtama'na bi sababihim wa khususan ila hadratir ruju' sinar wa zawjatihi wa ila babi'a wa ila ba'sa nasuri laki nasuri bini wa ila ruh jamali saniri wa ila abdullah wa ila ismawati wa ila zahrah wa ila armanna laki babini wa ila lahwi wa ila putin wa ila basamuri laki basamuri bini wa ila baramna laki baramna bini wa ila ba mahyi laki ba mahyi bini wa ila barasinin barasinten laki barasinten bini wa ila basariman wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wa ila jami'i man intasaba ilaihim 'inda al-qubur ala anna Allah an yaghfira lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu 'alaina min barakatihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufaratan min hufarin niran. La tu'adzibuhum wa adkhilhum al-jannah ma'al anbiya waj'al thawaba ma qara'na wa ma talawna wa ma tasaddaqna fikakan lahum minan niran wa atqan lahum minan niran wa hijaban lahum minan niran wa sitran lahum minan niran wa najatan lahum minan niran wa bara'an lahum minan niran wa salaman lahum minan niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif bainal arusain baina Ustadz Munawwarah wa zawjatiha وزوجها أستاذ محمد رشيدي. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين سيدنا آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا يوسف وزليخا وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء وارزقهما أولادا مباركين وارزقهما أولادا صالحين وارزقهما رزقا حلالا واسعا مباركا كثيرا بغير تعب ولا مشقة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا مصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا كما تقبلت دعاء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ببركة أسرار الفاتحة.